Okay, so we're gonna start on your book on page 30. We're gonna take a look at the lesson. Here we have the title, Who Does What? And on the first activity, we have the reading and the vocabulary of housework, and we have make or do. In Spanish, we use the same word, like sería el verbo hacer, pero en inglés sí cambia. Tenemos aquí make and do. So that's what you're gonna see here with in the vocabulary. Digamos que make es como para decir elaborar o algo que tienes que hacer tú manualmente con las manos, por decirlo así. Y do se utiliza más como para rutinas, cosas que haces frecuentemente. Entonces, esa sería una manera de que lo puedan entender, pero ya que vean el vocabulario con los ejemplos será más fácil. So here you have to read the headlines, and we have this, it says the same word is missing in each one. What do you think it is? So what is the word here? And then on number 2, we have speaking. Answer the questions in pairs. This is just for practice, okay? You don't need to send the audio, just practice with a partner. And here is the grammar, which we will see in a little bit. We have the present perfect plus the word yet, sería aún o todavía, and the word already, que sería ya. Okay, so this is the other part of the page, and you also have this section from the newspaper, the article that you have right there. It says read the articles and check, and then read the online comments, match A to F to articles 1 and 2. Entonces aquí es donde van a ver a qué artículo se refiere, si al 1 o al 2. And also we have the vocabulary here, if it's for housework or sport. Okay, this is the activity for the present perfect, which I will explain a little bit. Tenemos aquí los verbos en pasado participio. Pongan mucha atención en el caso de los regulares, como aquí que tenemos finished and started. Recuerden que en pasado simple es igual, escriben igual, pero la diferencia es ya cuando lo traduces, ya tú entiendes si es pasado simple o si es pasado participio. Aquí finished, si fuera pasado simple sería en primera persona ese terminé, pero como estos son pasado participio va a ser terminado. Ok, recuerden que ya hicimos una actividad con esas columnas de verbos, entonces aquí la que vamos a utilizar es la tercera columna para que lo revisen por ahí, en sus notas. Okay, now on the page 31, we have this picture where we have to complete also with the verbs in past participle. Y con ayuda de la imagen, pues van a saber si sí ya hicieron esa actividad que están preguntando o no la han hecho. Also, you have the listening, so you can check. And we have the highlighted words, which are already and yet, que ya les mencioné que quieren decir. And we will check that on the grammar bank also. For the pronunciation and speaking, we have two sounds very similar, so you need to practice them in order to differentiate those, okay? Porque tenemos aquí el sonido de la Y y el sonido de la J, que son muy similares, entonces sí es cuestión de que se pongan mucha atención ahí al audio y puedan marcar bien ese sonido, lo puedan diferenciar. And we have this activity also so for these sounds. And here with the communication, ahorita les explico bien esta parte. And at the end of the page 31, we have the listening. Here, look at the photo. Does this situation often happen where you live? What is happening here? It says they hate cleaning, but they want to live in a clean, neat house. What do they need? Lazy person's guide to a clean and neat home
Quick cleaning tricks for people who hate cleaning. We pretty much have one person in the house that don't like to clean, right? So this is the activity that you're going to do. You're going to listen to the video blog and complete this part. And you also will have the audio to check. And then you will answer these questions. Since we don't have space here, you will have to do it on your notebook. Okay. Also, you can only you can write the answers only. It's not necessary to copy the questions unless you want to practice your writing. It's okay. And then we just have this question at the end. Can you think of anyone who will find the Lazy Person's Guide to a Clean and Neat Home useful? Do you have any other tips? And then you can add more tips that the ones they give you here. Okay, so now we're going to the grammar bank. We have the present perfect, which you have seen previously. Tenemos aquí en la tablita la contracción. Tenemos I have, you have, he, she, or it has. Aquí ya cambia en tercera persona. We have y they have. Lo que quiero que vean aquí es que no es el verbo tener. Ya como está de auxiliar, aquí cambia el verbo haber. ¿Ok? Aquí ya se los puse un poquito más detallado. Dice, I have finished. Entonces sería, yo he terminado. Y acá vamos a completar con el complemento. ¿Okay? Entonces, recuerden, no es el verbo tener, es el verbo haber. Es el auxiliar aquí. So we're going to see the examples. It says, I've cleaned the refrigerator. It looks new. La pronunciación, chequen aquí la I o la I se junta con el sonido de la B. Por eso decimos I've. ¿Ok? Ya cuando lo decimos junto, dice I've cleaned the refrigerator. It looks new. ¿Sí? Recuerden que ya se juntan los sonidos y por eso suena así después. En tercera persona tenemos He hasn't done the dishes. Can you help me do them? Tenemos tercera persona, negativo, hasn't. Este no se puede contraer solo el not, sino lo podemos hacer más pequeño. En el caso de have, sí. Solo ponemos el apóstrofe, la V y la E. The other example says, the concert starts soon. Have you turned off your phone? Okay, aquí es pregunta, entonces el auxiliar pasa al inicio, sujeto, verbo principal y el complemento. Respuesta corta, yes, I have. And here, number 2, Mary's had her baby. A package has arrived for you. Ok, fíjense bien aquí en este ejemplo de Mary. Tenemos el apóstrofe S, aquí sí se puede contraer porque está, el has, porque es afirmativo. Acá no, porque es negativo y lo que se contrae es el not. Tenemos el apóstrofe en lugar de la O. Pero aquí lo que quiero que vean es que si lo ponemos completo sería Mary has had. ¿Sí? Ahorita vamos a ver este ejemplo más a detalle. So here it says that we often use the present perfect to talk about the recent past and its relationship with the present. I've cleaned the refrigerator, so now it looks new. Ok, es algo que acabas de terminar y que tiene que ver con el presente y se puede repetir. Este presente perfecto lo podemos utilizar. Por ejemplo, yo he estudiado inglés. Quiere decir esto que aún puedes seguir estudiando. ¿Sí? No ha terminado, terminó en un periodo, pero aún puedes seguir haciéndolo, por decirlo así. Then we have the other example. Dice, I've cleaned the refrigerator. We don't say exactly when things happen. ¿Okay? No podemos ahí agregarle ese tiempo en específico. Eso sí lo utilizamos en pasado simple nada más. Pero aquí es presente perfecto. Sería incorrecto decir, I've cleaned the refrigerator 10 minutes ago. Okay. Para que tengan cuidado con las frases, expresiones de tiempo. Aquí no se pueden utilizar tal cual, ser tan específico. Then here,
we often use the present perfect to give recent news. So, puede ser de algo que ha pasado recientemente. Tenemos aquí los ejemplos y bueno, aquí ya se los puse yo para que vean el cambio en español, para que vean cómo es el auxiliar, más que nada. I have finished, yo he terminado. You have finished, aquí aplica para tú y ustedes. Y tú has terminado o ustedes han terminado. En español cambia más. He or she has finished, él o ella ha terminado. Se utiliza el mismo auxiliar, tercera persona. Y bueno, aquí faltaría el it nada más. We have finished, nosotros hemos terminado. They have finished, ellos han terminado. Okay. Just remember here, have, it's an auxiliary verb y quiere decir el verbo haber, no es el verbo tener. Okay, so here we have for regular verbs, the past participle is the same as the simple past, like I mentioned before. And for irregular verbs, the past participle is different. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra buy, es presente, bought, es en pasado simple, en bought sería en pasado participio. En español diríamos compro, compré, comprado. Remember that? And sometimes it's different. Here we have do, did, or done, que sería hice, perdón, es hago, hice, hecho. ¿Ok? Porque se lo estamos diciendo en primera persona, así serían los ejemplos. And also you can check your irregular verb list, which you have in the book on page 164 already. And we have these two words, yet, sería todavía o aún, and already, que sería ya. We have these examples. Have you finished your homework yet? ¿Has terminado tu tarea aún? Bueno, en español lo decimos, casi siempre lo decimos en negativo. ¿No has terminado tu tarea aún? Pero a eso se refiere. And the answer is no, not yet. I haven't finished yet. No, aún no. No he terminado todavía. See the difference here? Okay. And then the other example is, do you want to see this movie? The answer is no, I've already seen it 3 times. ¿Quieres ver esta película? No, ya la he visto 3 veces. Okay, so we often use yet and already with the present perfect, pero tenemos que ver en dónde los vamos a poner. Yet sí puede ir al final y already va a ir entre el verbo, entre el auxiliar y el verbo. Ok, ahí es donde lo vamos a acomodar. And here, remember, yet, it only goes at the end of the sentence. Even if it's a question, it will go at the end. Vean aquí en los ejemplos, está al final. La respuesta corta está al final y la afirmativa, bueno, la frase negativa está al final. Already va en medio del auxiliar y del verbo principal. Ok, y esta es la parte que les quería explicar sobre el ejemplo de Mary. Bueno, aquí ya les puse el otro ejemplo con los verbos irregulares. I have bought, yo he comprado. You have done, recuerden que es para tú o ustedes. Tú has hecho o ustedes han hecho. Y el ejemplo de Mary, aquí está más, bueno, sin la contracción. Este es el ejemplo. Mary's had her baby. Completo sería Mary has had her baby. Y en español diríamos Mary ha tenido a su bebé. ¿Sí? El has o el apóstrofe S es el auxiliar y el had es el verbo principal. De aquí está como los dos, como el verbo haber y como el verbo tener. Already, here we have the subject, the auxiliary verb, the main verb, and the complement. Okay, so now we have the first activity from the grammar bank. This is part
A, and you are going to write sentences with the present perfect. Remember, you have to use the auxiliary either have or has, o el apóstrofe S o apóstrofe VE, dependiendo del sujeto. Ya tienen ahí el verbo, y el verbo lo tenemos que cambiar a pasado participio. So you can check also on the verb list on page 164 just to make sure. Okay. So right now you can pause the video. Okay, so these are the answers. Check your notes, please, and mark them if you got them right, or correct them if it's necessary. Number 1, she's bought a new jacket. 2, he hasn't found a job yet. 3, have you spoken to Mr. Jackson? 4, we found a fantastic hotel. 5, they haven't finished eating. 6, have you seen Peter this morning? 7, have you done your homework? 8, we haven't replied to their email yet. How did it go? Okay, now let's do part B. You are going to write sentences or questions with already or yet. We have the first example. You have the subject and the verb, and it is already in parentheses if you're going to use already or yet. The example is he's already arrived. ¿Qué quiere decir esto en español? Él ya ha llegado. Okay. So right now pause the video so you can do this on your notebook. Remember, either questions or sentences. Let's check your answers. Number 1, I've already had breakfast. 2, have you finished your dinner yet? 3, the movie has already started. 4, I haven't met his girlfriend yet. 5, they've already gotten married. 6, he's already gone home. 7, have we spoken to him yet? And 8, I haven't read his new book yet. Check here with this verb. It doesn't change when we write it, but it changes when we say it. En presente decimos read, y pasado o pasado participio decimos red, like the color red. Okay, this is a part of the communication, but it's only going to be written sentences. So here you have the picture. You have to look for it for 1 minute. Look at it for a minute. And then try to remember what's in it. Then you will go to page 106. So analyze it, look at it, vean qué es lo que tiene aquí, qué ha hecho, qué no ha hecho. Y de eso es lo que van a escribir frases, solo van a ser escritas. Okay, so this is the activity for the picture. This is work individually. Look at the list of things Max does every morning. Has he already done them this morning? Try to remember what was in the picture. Write sentences with already or yet and yet, sorry. Tenemos aquí un ejemplo en afirmativo. He's already made the bed. Or he hasn't made the bed yet. Okay. Entonces traten de recordar qué había en la imagen para que puedan escribir las frases dependiendo si ya ha hecho esa actividad o no la ha hecho. Tenemos aquí make the bed, clean up his desk, take the dog for a walk, have breakfast, put away his clothes, take a shower, and turn off his computer. Okay, this is going to be on your notebook.
And well, this B, you are not going to do it. Well, you're going to check, but you're not going to work in pairs in this activity. And then on C, you're gonna do your own phrases already. It says, what does your bedroom look like right now? Is there anything you haven't done yet? ¿De qué actividades? Puede ser de estas mismas o algo que ustedes vean en su recámara que no han hecho o que ya han hecho. Y esa sería la otra actividad de esta parte. Les digo, pueden utilizar estos mismos ejemplos, son 7, o pueden hablar de algo más que tengan ustedes ahí. Okay, so for lesson 4A, you are going to send page 30 and 31 and the communication activity, which are the written sentences, Max's and yours. Okay, remember you're going to do yours too. And for this time, there's no audio.